jangan lupa like dan subscribe ya. Ini kayak baju bayi. Ini kayak kas dalam. Kurang mundur. Ditempel-tempelin. Mak, tutup. Oh iya.
Build it up with wood and clay, wood and clay, wood and clay. Build it up with wood and clay, my fair lady. Wood and clay will wash away, wash away, wash away. Wood and clay will wash away, my fair lady. Build it up with iron and steel, iron and steel, iron and steel. Build it up with iron and steel, my fair lady. Iron and steel will bend and bow, bend and bow, bend and bow. Iron and steel will bend and bow, my fair lady. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Yang apa, Mbak? Sama yang tanah. Ini yang bagian putih-putihnya. Yang koyak. Ini juga lima. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought she was all in fun. Up goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Up goes the weasel. Ini tapi kecampur. Ini kan tadi kecampur. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Up goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. Kamu yang That's besar. the way the money goes. Up goes the weasel. Nah, ini yang empat. Kenapa? All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Up goes the weasel. Ini kalau kena kayak benda yang terbuat dari itu. Ini loh, tapi nggak nempel. Nempel. Tapi kalau dilama-lamain nempel. Ini loh, Ini makin di video nggak sih? nempel. Makin nempel sih. Aku aja lu sampai takut kok kena rambut. Soalnya dulu aku lu kena rambut terus aku Itu ada yang ini ya. wajib disisirin. Cewek yang ini maksudnya. H I J K L M
Nanti kita merem kita acak. Taruh sini. Tapi nggak boleh ngintip. Yang kecil aja. Biar aku acak yuk. Soalnya aku nggak mau ikut. Aku males aja nyari, capek gitu. Nggak apa-apa sih kalau. Kok nggak merem? Merem nanti dulu Aduh.